Bien, ya estamos de vuelta, estamos conversando con el rabino David Weiss. Él es miembro de la organización de rabinos judíos Naturei Karta. Hay algo que me deja claro en muchas cosas, en el sentido de que su organización y el mensaje que ellos dejan es un mensaje en defensa de la religión judía y al servicio de Dios. Pregúntale si es correcto la apreciación esa. Is it correct to say that you defend the message of God? With the help of the Almighty, it's certainly that, in fact, the chief rabbi of Palestine, Rabbi Teitelbaum of blessed memory, kept on urging his students and Jews throughout the world that because the name of God is being desecrated, is being smeared, and the name of our religion is being smeared falsely, we are required to sanctify God's name and stand up and scream to the world that they are stealing our name, it's totally false, the religion does not permit what the are doing. Sí, bueno, habla de que el rabino judío en Palestina incentivó a sus estudiantes y a miles de judíos a gritarle al mundo, a dar el mensaje de que el sionismo está masacrando la religión, está atentando contra todos sus valores. Not only what they're doing, but the mere existence of the state, as I've clarified, is expressly forbidden, just the having the state. And I would like to mention, we have a letter of the chief rabbi of Palestine from 1947, who was before Rabbi Teitelbaum of blessed memory, where he pleads with the United Nations that we don't want the state as Jews, because we're Jews. Sí, claro, dice que la misma formación de Estado de Israel es un atentado en contra del judaísmo y le gustaría leer un informe de las Naciones Unidas hecho en 1947 donde dejan explícito esto. This is in a declaration before the United Nations in July 16th, 1947, where Rabbi Dushinsky, who was the chief rabbi, states clearly, and it's in the United Nations records, mind you, we furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. Acá me está pasando el documento. Esta es una declaración de 1947, hecho el 16 de julio por el rabino Dushinsky, donde explícitamente dice, queremos expresar firmemente nuestra oposición definida hacia el Estado judío en cualquier parte de Palestina. Esto dice, es una declaración ante la ONU en julio 16 de 1947. Now there is, as Israel says, they have a rabbinate and a chief rabbi, but that's again, it's a farce. They've stolen our name and they have window dressing, they made a rabbinate. There is and there was a Jewish rabbinate in Palestine that is run by the God-fearing community. Until today we have a rabbinate and a chief rabbi, nothing to do with the false rabbinate of the state of Israel. Bueno, dice que el Estado judío ha creado este nuevo tipo de rabino que en verdad lo único que hace es obedecer al Estado sionista y transmitir mensajes nacionalistas. Y por otro lado existen los rabinos que son los judíos verdaderos, que son temerosos a Dios y que respetan todas las reglas del Torah. Entonces existe esta dualidad de rabinos en este minuto. And I think it would be also very, very interesting. After the First World War, a book was published called Mit the Turken zum Suez Canal, with the Turks to Suez Canal, by a German general. And there was a book review in even the Haaretz, which is a Zionist paper. They have a book review, and I would like to just mention in the book review, they write what this general,
who had no skin in the game, they would say, who had no reason why to write a falsehood, wrote about how the Jewish community was up until Zionism came. Bueno, dice que después de la Segunda Guerra Mundial existe un libro escrito por un general alemán que no tenía nada que, bueno, venir a hablar sobre el judaísmo ni nada, pero él dejó planteado en este libro de cómo nace este nuevo judaísmo. He writes that the non-Zionists, that is the Jews without political goals, Él dice que los no sionistas, que son los judíos sin ningún tipo de meta política, mainly belonging to the Orthodox stream, that means the religious God-fearing, que pertenecen en su mayoría en la línea ortodoxa, were the overwhelming majority in Palestine. son la mayoría de los judíos existentes en Palestina. The Zionists living in Palestine scarcely made up 5% of the population. Los sionistas simplemente son el 5% de la población. But the Zionists were very active and fanatical and terrorized the non-Zionist Jews. Pero estos eran muy organizados y fanáticos y aterrorizaban a los judíos antisionistas. It's worth it to see the rest of his comments, but time on this show does not permit. Claro, le gustaría dar a conocer incluso más, pero ¿Sí? Yeah. No, que por favor que tenga toda la libertad, queremos lo que queremos Yes, nosotros yeah. aprender. We have to always understand what is happening. debemos siempre entender lo que está pasando. Ironically, the Zionists claim representation of Judaism, Irónicamente, los sionistas dicen que representan a los judíos, yet they claim that they must make a state because God is weak, God forbid, that God can't protect us. Where was God by the Second World War? sin embargo, ellos claman que es su deber crear un Estado judío porque Dios los abandonó durante la Segunda Guerra Mundial y, bueno, permitió el Holocausto. Israel is our insurance policy, our gun is going to protect us. Claro, y Israel nos va a proteger a través de sus armas. So it's mostly, the Zionism started by Theodor Herzl, Zev Jabotinsky. Bueno, el sionismo empezó por dos grandes líderes. Sí, Jabotinsky y... Zev Jabotinsky, he was from the Irgun, ya, Era del Argun. del Irgun. these Chaim Weizmann, Ben Gurion, they were either atheists, Y eran ateos más encima. Claro, Ben Gurion, Naif, Y ellos comenzaron con el Weizmann. movimiento sionista. but Claro. certainly totally not religious. Completamente eran no religiosos. And their whole reason of creating this state Y la razón principal de crear este Estado is claiming that they are going to have their land and exclamando que ellos van a tener su propio God can't Estado protect us, y que Dios no los puede proteger. ignoring that God forbids us to have a state. Ignorando que Dios les ordena a que no deben formar un Estado. So it is rooted, this state, in heresy, Así que este Estado fue creado bajo la herejía. herejía and rebellion against God, y rebeldía en contra de Dios. and yet they piously wave the Star of David and call people who oppose them anti-Semites. Y aún así flamean la bandera con la estrella de David y llaman antisemita a cualquier persona que los contradiga. And self-hating Jews. Y los llaman que son que odian a los judíos. So the hypocrisy is mind-blowing. Claro, la hipocresía es tremenda. I would like to just state a comment of Zev Jabotinsky. Va a hablar sobre un comentario de Jeff Es Sabotin. un comentario que él comentario. va a leer To- sobre un documento de Jabotinsky. To put it in the right perspective, Para darle la perspectiva correcta. I'm quoting from, we have a compilation called Traditional Torah Opposition to Zionism. Tienen una compilación que se llama la tradicional oposición del Torá en contra del sionismo. Historic documents, it's put out by Con Neturei documento Karta. histórico It's put out by Neturei Karta. que Natural Carta ha compilado. We invite
We invite everybody to go to nkusa.org. Los invitan a todos a entrar a su página web que es nkusa.org. nkusa.org. And you'll find you can get all of these information free. Repitámoslo para los auditores. nkusa.org. And now I'm quoting Jabotinsky, and he writes, in a newspaper that was printed in Palestine in 1919, the 22nd, En un diario publicado en Palestina en 1919, 22nd October 1919, called Chadashos Haaretz, the news of the land. en las noticias de la tierra, en un diario de Palestina. And I'm quoting, he writes, in the national home, I'll give it to you to read after. In the national home, we will announce that those Jews who have on themselves the rust of exile, and they refuse to shave off their beards and peyos, the side locks that Jews have, will be second-class citizens and will not have the right to vote. Bien, dice acá es una cita de Zev Jabotinsky en el artículo Outside the Camp, fuera del campo, en el diario Noticias de la Tierra. Dice, en la tierra, en nuestra casa nacional, vamos a anunciar que esos judíos que se lleven al exilio personalmente y se nieguen a cortar su barba y su pelo, we will announce that those Jews who have refused que se corten el pelo serán ciudadanos de segunda clase y no tendrán el derecho a voto. Es decir, que si se iban al exilio y se negaban a cortar el pelo y ocupar este tradicional pelo a los lados de su cara, iban a ser ciudadanos secundarios. Eso demuestra de que ellos, o me da a entender, de lo que querían los sionistas era borrar todo vestigio del judaísmo religioso. So that what he understands is that Zionism was trying to erase everything. Exactly. And Theodor Herzl, everybody knows Theodor Herzl is the father of Zionism. And his own diary, he wrote, and I'm quoting him on page 14, he said, the solution to solve the problem of anti-Semitism is, you can quote it here, is to speak to the head priest of Vienna, to get an appointment with the Pope to make a mass conversion of all the Jews of Austria to Catholicism. It should be on Sunday, in the middle of the day, with music and pride publicly. We are the last generation that held on to the faith of our forefathers. The conversion would be in St. Stephen's Cathedral. He says here that we should celebrate and drop our religion and connection to God. Theodor Herzl writes in his diary. Habla de que en un diario personal de uno de los propulsores del sionismo dice que la manera de resolver el problema del antisemitismo es hablar con el jefe sacerdote de Viena para conseguir una reunión con el Papa y hacer una conversión masiva de todos los judíos de Austria hacia el catolicismo. Esto debería ser hecho en un día domingo, al mediodía, con música, mucho orgullo y públicamente. Somos la última generación que sostiene la fe de nuestros antecesores y la conversión se hará en la catedral de St. Stephen's. And now I'll just to finish this off, although there's so much more. Para terminar, aunque hay mucho más por hablar. But I will just have you a statement of Chaim Weizmann, who was the first president of the state of Israel. Va a decir una declaración del primer presidente del Estado de Israel. And he was the one who got them to make the Britain to give them the land, the Balfour Declarations. He was pivotal in the creation of the state. Él fue uno de los propulsores de la creación del Estado de Israel. And I'm quoting him, which is quoted in many places. This is from the Jewish Press, a Zionist paper, October 18th, 2002.
Claro, fue publicado en 1802, en octubre, en un diario. Again, this is mind-blowing. De nuevo, esto es casi para no creerlo. In 1938, when the Jews were starting to be murdered by the Nazis, En 1938, cuando los judíos comenzaron a ser asesinados por los nazis, the Zionist organizations were very powerful. las organizaciones sionistas eran muy poderosas. And they had a meeting whether they should be active in trying to save the Jews. Por lo tanto, hicieron una reunión para decidir si deberían ser activos en la participación de salvar a los judíos. And this is Chaim Weizmann's statement. Y esta es la declaración de Chaim Weizmann, Weissman. el primer presidente de Israel. Palestine cannot absorb the Jews of Europe. We want only the best of Jewish youth to come to us. We want only the educated to enter Palestine for the purpose of increasing its culture. The other Jews will have to stay where they are and face whatever fate awaits them. These millions of Jews are dust on the wheels of history and may have to be blown away. We don't want them pouring into Palestine. We don't want Tel Aviv to become another low-grade ghetto. A low-grade ghetto means like religious Jews are despicable by them. Let them die. Yeah. Bien, esta es la declaración del primer presidente de Israel al decidir si los judíos iban a tener si los sionistas iban a tener una participación activa en salvar a los judíos del holocausto. Y dice, it says where my hair has turned white. No, Palestine cannot absorb. Yes. Okay. Dice, Palestina no puede absorber a todos los judíos de Europa. Queremos solo a los mejores judíos, a la juventud que venga a nosotros. Queremos solamente a los educados que entren a Palestina con el propósito de incrementar la cultura. Los otros judíos tendrán que quedarse donde están y enfrentar el destino que espera por ellos. Estos millones de judíos son polvos de la rueda de la historia y tendrán que ser esparcidos al viento. No queremos que ellos lleguen a Palestina, no queremos que Tel Aviv se convierta en un ghetto, que es como una población. Claro, un So ghetto. here's how clearly you see the hypocrisy. Aquí se ve la hipocresía. They claim that God gives us the land, Claro, ellos claman que el Dios les dio la tierra, and that is what gives them the right to drive out the Palestinian y people. eso es lo que les da el derecho de arrasar con el pueblo palestino. And they are the greatest enemies of the Almighty and His Torah. Y son los enemigos mayores del De la Torah. Torah. Until today, they brutally beat all the Jews who stand up and make demonstrations, peaceful demonstrations in Palestine, get brutally beaten by them. Y hasta el día de hoy, judíos que son antisionistas son brutalmente agredidos por sionistas y los llaman antisemitas. They try to distinguish the religious, totally wipe out the religion from the land. Anybody, we invite them, go to our site, NKUSA, you'll see the pictures of our Jews today. They're brutally being beaten because they want to hold on to the religion. Claro, él los invita nuevamente a ingresar a la página de Natural Carta, que es nkusa.org, donde ellos tienen fotografías donde judíos pacíficamente se manifiestan en contra del sionismo y son brutalmente agredidos. And even today, it's interesting, they're trying to force the religious Jews to go and serve in their army. Incluso están forzando a los judíos religiosos a meterse al ejército. And maybe you've seen on the news how my colleagues, my religious Jewish friends, all the tens of thousands of Jews of army age, that they stand there, they're ready to die and not go into the army, and they're brutally beaten and arrested. Claro, y cualquier persona judía que se niegue a ingresar al ejército de Israel son brutalmente agredidos. And to add, Jews are, one of the laws of the Torah is that one has to show gratefulness, thankfulness for good done to them. Una de las leyes de la Torá es que se debe mostrar agradecimiento por todas las cosas buenas que han recibido. The Arab lands always throughout history took in the Jews when we were being oppressed
in Europe, and they embraced us and gave us a home, and we flourished in their lands. La tierra árabe siempre ha sido muy bondadosa y ha recibido con los brazos abiertos a los judíos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial cuando estaban siendo oprimidos. Y bueno, por eso dice que la Torá habla de que se debe mostrar agradecimiento. Including in the Muslim ones, and in other words, not just the Christian Arabs, but the Muslims, who they say are the Jews' worst enemy, they embraced us and took us in. Incluso, aparte de los cristianos, incluso los musulmanes también los acogieron y les brindaron una mano. And we were distinctly Jewish, we practiced our religion and flourished as Jews amongst the Muslims and Christians. Y ellos practicaban su religión abiertamente sin ningún tipo de problemas, convivían cristianos, musulmanes y judíos. And now, in order to justify their taking the land, they say God gave it to us, and the Palestinian people are anti-Jewish, and therefore they don't let the Jews come. Claro, y ahora ellos se refugian en que Dios les entregó la tierra y que los palestinos niegan el judaísmo y son antisemitas, por lo tanto tienen el derecho de quitarles la tierra. They make it like it's a religious conflict. Lo hacen ver como un conflicto religioso. And of course, the religious Jews like us, the hundreds of thousands, they ridicule and demean and claim that we are self-hating Jews, are frauds, etc. Dicen que son fraudes, que son antisemitas, por ir en contra de todo lo que dice el sionismo. Although, like I say, the greatest, largest communities, any place in the world that the very religious are anti-Zionist. Claro, y a pesar de que los grandes religiosos judíos son antisionistas. So you see the falsehood in what Zionism is doing in their claim. Por lo tanto, señores auditores, ustedes deben ver la falsedad del sionismo en clamar que ellos tienen que ver con el judaísmo, con la religión. It's a hot air balloon. It's built on falsehood. Está construido bajo algo falso. And we cry with the suffering of the Palestinian people. Y ellos lloran por el sufrimiento del pueblo palestino, los verdaderos judíos religiosos. Because not like as I said, the many reasons why it's forbidden to have a state, but the instead of being thankful to the Palestinian and the Arab people, they're being accused now of being villains instead of victims. Claro, en vez de ser agradecidos con el pueblo palestino o las tierras árabes, ellos están siendo acusados de ser los villanos en contra de Israel. Instead of us as Jews showing gratitude En vez de mostrar gratitud and embracing the Palestinian y people, abrazar a los palestinos, the Zionists in our name, in the name of Judaism, el sionista habla en voz de los judíos, are en nombre de los judíos, are just banishing them from the land of their forefathers. los está exiliando de sus tierras ancestrales, And demeaning them and oppressing in all manner. oprimiéndolos y disminuyéndolos en todas maneras. So we therefore are obligated and we stand up Por lo tanto, estamos obligados y levantamos la voz, and state that this is not Judaism, decimos que esto no es el judaísmo, and invariably around the world, the Jews who are true to the Torah never accept the actions that emanate from the state or the existence of this state. y los verdaderos judíos religiosos niegan completamente la creación del Estado de Israel y por lo que proclama ser. And excuse me, I want to add one more thing. It's ironic that Zionists claim that it's a safe haven, an insurance policy for protecting the Jews. Y es irónico decir de que el Estado de Israel proclama ser el protector de los judíos. But in truth, they are the greatest cause of exacerbating anti-Semitism. Pero la verdad es que ellos son la mayor causa del antisemitismo Around the world, alrededor del mundo. and all the Jews who lived in Arab lands can't live there now because of them. Y claro, y todos los judíos que viven en tierras árabes ya no pueden vivir ahí. Never in a peaceful time in history have the blood of Jews been running as because of Zionism. Nunca antes en la historia se ha visto Just tanta one- violencia ante el pueblo judío
como ahora. We're not condoning, God forbid, violence against the Jews. We're not condoning, God forbid, that somebody should be violent against the Jews. No, ellos no están condenando el acto de la violencia en contra de los judíos. But they are causing it by what they're doing. Their actions bring reactions invariably. It has to happen, unfortunately. So we plead and we pray to God that to take away this cause of anti-Semitism and destruction for the Pero es Palestinians. una consecuencia misma de la creación del Estado sionista y oramos a Dios para que esto en algún momento deje de suceder. And for the Palestinians, the suffering. Y para que se termine el sufrimiento del pueblo palestino. Hoy hemos llegado al final. We've come to the end of the show. Es un agrado haber conversado con él, nos ha dejado muy claros y decirle a los auditores que este programa continúa mañana, porque son 2 programas, así que mañana en este mismo horario usted podrá nuevamente escuchar todo el resto de la exposición tan interesante que ha hecho el rabino David Weiss. Thank you. Gracias. Gracias. Y gracias, Morín, por tu traducción. En Gracias. cuanto a usted, que tenga un buen descanso. Nos vemos mañana en este mismo horario. Gracias. Perfecto. Entonces mañana